ଆଜିର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଆଲୋଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଆମର ମଣିଷ ଭାଇ, ଶ୍ରେଣୀ ନବମ, ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ମାଟି ମା କୋଳରେ ଆମେ ଲାଲନ ପାଲନ ଲାଲିତ ପାଲିତ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ ପୃଥିବୀ ମାଟିର ସେ ମାର ଆମେ ହେଉଛୁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ତ କୁହାଯାଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଏ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଏ ପୃଥିବୀ ମାଟିର ପ୍ରଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଏକ ବିଷୟ, ସେହିପରି ଏକ କବିତା ଆଜି ଆମେ ପଠନ କରିବା ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ମଣିଷ ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ପଠନ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଶ୍ରେଣୀ ନବମର ମଣିଷ ଭାଇ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଙ୍ଗସପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ହେଉଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ଭାଇ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇଟିଏ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଦେଖିଥାଉ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଦେଖିଥାଉ, ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ କୋଉ କାରିଗର ତିଆରି କରିଛି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଆମର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଦେଖିଥାଉ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, କୋଉ କାରିଗର ତିଆରି କରିଛି, ସେଇଠି ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମଣିଷ ଭାଇ, ତ ସେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାନି ଯେ ସେ ମଣିଷ ଭାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ମଣିଷ ଭାଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କା କର କଲମରୁ ଝରି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ସେଇ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ କବୟିତ୍ରୀ ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ତ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସିକା, ସେ ଜଣେ ରେଡ୍ କ୍ରସର ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଲେଖିକା। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଁ ସେ ନିଜର ଅନନ୍ୟ କୃତି ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସେ ଦୁନିଆକୁ ନିଜର ଅମଲିନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କି ଜନ୍ମ ଫେବୃଆରୀ 8, 1901 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ 1938 ମସିହାରେ। ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସୁମଧୁର ଲେଖନୀ ଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ନୂତନ ଜାଗରଣ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ କେମିତି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁର ଠାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ସେଇଠାରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଏଇ ଆମ କବୟିତ୍ରୀ ସେଇଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ହିଁ କଟିଥିଲା, କିଛି ସମୟ ସେଇଠାରେ କଟିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସୁଦୂର ବର୍ମାକୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଗଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କବୟିତ୍ରୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କାଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ
एमती गोटे कालचक्र आसिला तांको जीवन रे जे जेतेबेले बर्मा रे रहुतिबा समय रे सेठारे तांकर बापा द्वितीय विवाह कले। जेतेबेले द्वितीय विवाह कले सेही समय रे पुणी कुंतला कुमारी सावत एवं तांको मां ओडिशा को प्रत्यावर्तन करि आसिले एवं सेठारु ओडिशा को प्रत्यावर्तन करि आसी सेठारे से आरंभ कले तांकर कर कलमरु झराई देले अनेक गुडे कृति साहित्य सृष्टि। तो सही कवि कुंतला कुमारी सावत जीवन स्वल्प काल मध्य निज प्रतिभार सुविनियोग करी ओडिया साहित्य क्षेत्र में निजर अमलिन परिचय रखी जाइछन्ति। पिला माने टिके एठी हमर टाइपिंग मिस्टेक छि जीवन अछि एटा जीवन तो सेई कवि कुंतला कुमारी सावत निज जीवनर कम समय मध्य स्वल्प काल मध्य निज प्रतिभार सुविनियोग करी ओडिया साहित्य क्षेत्र में निजर अमलिन परिचय रखी जाइछन्ति। से लेखिछन्ति अनेक गुड़िए काव्य कविता, लेखिछन्ति अनेक गुड़िए उपन्यास, जोटा कि कविता मानक मध्य लेखिछन्ति अंजलि, उच्छ्वास, अर्चना, स्फुलिंग। स्फुलिंग टिके एठी हम मिस्टेक अछि टाइपिंग एटा हबो थे जे पिला माने से लिखिछन्ति अंजलि, उच्छ्वास, अर्चना, स्फुलिंग ओ आह्वान अनेक गुड़े से कविता रचना करी जन प्राण रे भरी देइछन्ति अनेक उन्मादना एवं से रचना करिछन्ति उपन्यास भ्रांति, नतुंडी, परसमणि, रघु अरक्षित, काली बहु एवं डाक्टरी विद्या थिला तांकर वृत्ति किंतु साहित्य थिला तांकर व्रत। आम जानिचु जे डाक्टरी विद्या थिला तांकर वृत्ति, से वृत्ति रे थिले जने डाक्टर, चिकित्सिका एवं रेड क्रॉस गाइड मध्य थिले किंतु तांकर व्रत थिला, तांकर निशा थिला साहित्य साधना, साहित्य साधना करिवा। तो सही कवयित्री कुंतला कुमारी सावत निज जीवन प्रथम पहाचर से सेवा मनोवृत्ति नहीं काम करिसंती। डाक्टर विद्या तेबले तांकर वृत्ति से लोक मानकर रोगी को सेवा करिवा पय से समाज को आगे आसीचंती। रेड क्रॉस गाइड भाव में मध्य से लोकन को सेवा करने को से समाज को आगे आसीचंती एवं साहित्य साधना करी मध्य से लोकन को मन रे नूतन उन्मादना जागरण सृष्टि करी से लोक मान मन रे मध्य से निज लेखनी चालना माध्यम रे से जागरण सृष्टि करि पारचंती। जेतेबेले एई सब कविता लेखा जायछि से समय रे आम देश पराधीन थिला। तो पराधीन भारत जो समय रे स्वाधीन होई नथिला से समय से लिखि जाइछंती एई सब काव्य कविता उपन्यास। से समय रे से विप्लवात्मक मानववादी कविता उपन्यास लिखि जाइछंती जहा द्वारा से लोकन को जागरण करि पारिछंती। जेतेबेले इंग्लिश सरकार जेतेबेले शासन करथिला से समय रे मनुष्य मानको आम मानको जो अन्याय अत्याचार निर्यातना देउतिले सेही निर्यातना को देखि से सह्य करि पारि नथिले कुंतला कुमारी सावत एवं से सेठर तांको मनरे सृष्टि होइतला किभली एई अवहेलित निश्चसित निर्यातित मनुष्य को किभली जागृत करि पारिबे एवं सेठारु से तांकर लेखनी चालना करथिले जोटा कि करकलमरी झराई देथिले अनेक गुडे कृति कविता। सेथिपई तो पुरीर महिला बंधु अनुष्ठान तांको उत्कल भारती उपाधि रे घोषित करथिले बा उत्कल भारती उपाधि प्रदान करथिले। पुरीर महिला बंधु अनुष्ठान यह गोटे महिला मानकर हित साधन पाई ए अनुष्ठान सदा सर्वदा महिला बंधु अनुष्ठान सदा सर्वदा चेष्टित। तेणु ए अनुष्ठान से आमर कवयित्री कुंतला कुमारी सावत को उत्कल भारती उपाधि प्रदान करथिले।
आमे जेतेबेले भी तांकर जो सबु कविता काव्य कि उपन्यास आमे पठन करिबा आमे देखिबाकू पाइबा ये विश्वजनीनता सब बेले से कविता आमे देखिबाकू पाइबा विश्वजनीनता देश प्रति भल पाइबा देश प्रेम मातृप्रेम एवं सेवा परायणता सेतिरे देखिबाकू पाइबा तांको काव्य कवितारे सेवा परायणता भाव अन्य को साहाय्य करिबा एवं तांकर काव्य कविता गुड़िक पढ़िले आमको भगवत विश्वास जन्मी थाए एवं निज कर्तव्य प्रति आमे परायणता होइतौ कर्तव्य परायणतार गोटे मनीष तांकर काव्य कविता पढ़िले से उद्बुद्ध हो तो सही विश्वजनीनता सेवा परायणता भगवत विश्वास और कर्तव्य परायणता वर्णन रे कविंकर लेखनी शतमुख तो आज जो पढ़िबा जो आमर ओडिया साहित्य धारार नवम श्रेणी मनीष भाई कविताटी तो यही कविताटी कविंकर स्फुलिंग कविता पुस्तक अणा जाइए स्फुलिंग कवितार गोटे अंश होची मनीष भाई जोटा कि स्फुलिंग कविता पुस्तक अणा तो एठारे समस्त प्रतिकूलता सत्वे माटीर मनीष को मनीष परि बंचिबा कवितार रही आश्वान्वित आह्वान जेतेबेले इंग्रेज मानक द्वारा ए मनीष ए भारतीय माने निर्यातित निःशोषित अवहेलित होई बंचुतुले खटी खटी एई माटीर मनीष खटी खटी मरी जाउतुले एवं समानकर जीवन यात्रा रे समान सुख बोली कौन से जानी पारु नथिले तो सही माटीर मनीष को एठारे निजर लेखनी चालना करी सही कवयित्री कुंतला कुमारी सावत तांको संजीवनी सिंचन करिसंती जे तांको लेखनी चालना माध्यम रे तांको सचेत करिसंती तांको जागृत करिसंती जे किभली ए माटीर मनीष तुमे केते दिन आ खटी खटी मरिबो तुमे केबे जागृत हेबो तुमर हक को तुम जाहिर कर तो आम यही आमर कवितार जो पठन करवा आमर माटीर मनीष से विषय को आमको विशेष भाव में वर्णना कराई तो ये मनीष भाई कविताटी कविंकर स्फुलिंग कविता पुस्तक अणाई समस्त प्रति कुलता सत्वे जो माटीर मनीष को मनीष परि बंचिबा आह्वान देइचंती आमर कवयित्री कुंतला कुमारी सावत पिला माने एबे आमे पद्य को पठन करिबा जिबा एबे सुनो हे मनीष भाई सुनो हे मनीष भाई झुरी मरिबा को बुढ़ी मरिबा को मनीष जनमी नहीं सुनो हे मनीष भाई सुनो हे मनीष भाई शत हत श्वासे सारिब संसार निराशे निबिड़ अंधारे चिर श्रृंखलित लांछित वंचित पीड़ित कषण कारारे ए नुहे मानव नियति ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री नुहे ए विशाल जगती सुन हे मनीष भाई सुन हे मनीष भाई अमृत दीप्ति संतान तुम्हें मरण तुमर कहीं मरण तुमर कहीं सुनो हे मनीष भाई तो पिला माने एठारे हमर कवयित्री कुंतला कुमारी सावत लिखिचंती सुनो हे मनीष भाई झुड़ी मरिबाकू बुढ़ी मरिबाकू मनीष जन्म नहीं तो एटू आम विशेष भाव में आलोचना करने पूर्वर यहाँ आम बुझा पूर्वर आम यार कठिन शब्दार्थ को टी जानी नेबा ठीक अच्छे पिला माने चलो आम से कठिन शब्दार्थ कौन कौन टी जानी नेबा तापर आम यहाँ पुणी आलोचना करवा सुंदर भाव में देखो ये जो हतश्वासे पिला माने देखो हतश्वासे तुम खातार तुम लेखि नब कठिन शब्द गुड़िक तुम लेखि नब है एटा जो हतश्वासे अच्छी हतश्वासर अर्थ होची तार हताशा भाव में हताश भाव जो आसी जाए निज मन रे नहीं तो हतश्वास अर्थ हताश भाव निज निज खाता लेखि नियो एटा टिके टिके कठिन शब्द तापरे हमर एटा जो अछि हतश्वासे हतश्वास अर्थ हताश भाव रे बुझिलो तापरे निबिड़
निबिड़र अर्थ कौन पिला माने निबिड़र अर्थ लेखिनियो टिके टिके लेखिनियो निबिड़र अर्थ होची घन निराश निराश आम कहूना नहीं आम मन आज निराश हो गला मन निराश हो गला मनटा निराश हो जाइछि माने दुख रे बा आशाशून्य भाव रे आमे जते बेले सबु आशा हमर कोन हराई बसितौ से समय हमको निराश लागि थाए नहीं तेणु निराश रे अर्थ होची दुख रे बा आशाशून्य भाव रे बुझेला तापरे हमर जो अछि लांछित लांछित रो अर्थ कोन पिला माने अपमानित करबा लांछित लांछित रो अर्थ अपमानित लांछित नहीं अपमानित जड़े केते बेले अपमानित जड़े को यदि जड़े को आम अपमान करिथाऊ लांछित माने अपमान जदि करबा ता खराब लागि ना नहीं तापरे हमर अछि आ गोटे कठिन शब्द पुणी कठिन शब्द जो अछि पीड़ित पिला माने लेखिनियो तुमे लेखिनो तो मु जोटा कहूची गोटे गोटे करिए तुमको जो बुझाउची ताको तुमे टिके टिके नियो खाता रे लेखिनियो हला सेटा काम रे आसीबो तापरे पीड़ित पीड़ित माने रोगग्रस्त हेबा आमे दुखित हो जिबा नहीं पीड़ा रे जो आमे कहूना नहीं आमे से रोग रे पीड़ित होईची नहीं राम रोग रे पीड़ित होईची माने राम रोग रे पीड़ित होई जाईची माने एथे रोगग्रस्त होई जाईची किंबा दुखित होई जाईची तार अर्थ होची रोगग्रस्त बा दुखित कारारे कारारे कारा माने कारागार जोटे कारारे बोले जेल खाना रे कारागार हम बोलू ना नहीं कारा तो जेल खाना रे बुझला बहुत सुंदर पिला माने लेकिन टिके टिके हला बहुत सुंदर सुना पिला माने सबू तापरे नियति नियति रो अर्थ कोन भाग्य नियति रो अर्थ होची एटारे भाग्य तापरे हमर अछि धात्री धात्री रो अर्थ कोन नियति रो अर्थ होची भाग्य तापरे धात्री धात्री रो अर्थ होची एटारे धाई बा उपमाता बुझला तापरे हमर अछि जगति 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 रो अर्थ कोन अट्टालिका भवन किंतु हमर ए पद्य रे तार अर्थ होची पृथ्वी एठारे जगतिर अर्थ होची अट्टालिका बा भवन किंतु आमे जो पठन करचु एठारे हमकु पृथ्वी अर्थ रे बुझिबा को हेबो जगति कहले हमकु एठारे पृथ्वी अर्थ रे बुझिबा को हेबो बुझले पिला माने बहुत सुंदर तापरे हमर जो दीप्ति अछि दीप्ति दीप्ति बोले तुम समस्त जानिथिबो दीप्ति माने तेज तार केते दीप्ति देखा जाउची माने केते तेज बुझला दीप्ति रो अर्थ होची तेज तो लेखिनियो टिके लेखिनियो तापरे हमें जीवा पुणी आम आलोचना करवा ए कठिन शब्द जानी गले आम आलोचना करवा हमर जो प्रथम पद मनीष भाई रो सुन हे मनीष भाई ठीक अच्छे लेखिन पिला माने समस्ते लेखिल तो लेखिल के जने रेस्पॉन्स करो लेखिल पिला माने समस्ते ए कठिन शब्द को लेखिल ठीक अच्छी ताहले आमे भी जीवा हमर पाठ को देख पिला माने सुनो हे मनीष भाई झुरी मरिबा को बुडी मरिबा को मनीष जन्मी नहीं माने देख केते सुंदर देख कविंकर कवयित्रींकर जो वर्णना एठारे केते सुंदर भाबरे वर्णना हेची जे कवि एठारे कोन सुनो हे मनीष भाई मनीष को भाई बोली संबोधन करिसंती हम ए मनीष समाज को समय भाई बोली संबोधन करिसंती कहिसंती सुनो हे मनीष भाई माने सुनो सुनो झुरी मरिबा को बोडी मरिबा को मनीष जन्मी नहीं ए मनीष ए धरा पृष्ठ रे जो मनीष जन्म नेची जो ए धरा पृष्ठ रे अवतरण करिची झुरी झुरी मरि जीवा को किंबा बोडी मरिबा को जन्म होय नहीं जते बेले इंग्रेज मानक द्वारा जो तुम्हें माने शोषित होउच निर्यातित होउच निष्पेषित होउच तुम्हें तांकरी द्वारा सबदिन कोन एमिति निर्यातित होई शोषित होई तुम्हें अन्याय अत्याचार रे तुम्हें निज जीवन रे तुम्हें झुरी झुरी मरि जीवो सेति तुमर जन्म होय नहीं सुनो हे मनीष भाई माने तुम्हें सुनो सेति तुमर जन्म होय नहीं सेति तुमर ए मनीष जन्म होय नहीं बोली एठारे कवयित्री कुंतला कुमारी सावत कहउचंती उनी कोन कहउचंती
ଶତ ହତ ଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାର ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ ଏ ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି। ତ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଶତ ହତ ଶ୍ୱାସେ। ଆମେ କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ ହତଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ କଣ? ହତାଶା ଭାବରେ ଶତ ହତ ଶ୍ୱାସେ ସାରିବ ସଂସାର ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ। ସାରିବ ସଂସାର ନିରାଶେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାରେ। ତ ନିରାଶ ମନରେ, ନିରାଶର ଅର୍ଥ ନିରାଶ ମନରେ, ନିବିଡ଼ର ଅର୍ଥ ଘନ। ତ ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ହେ ମଣିଷ ଭାଇମାନେ, ହେ ମଣିଷ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ସତ ହତାଶା ଭାବରେ ତୁମେ କଣ ଏଇ ସଂସାରକୁ, ତୁମେ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ତୁମେ କଣ ଏଇ ସଂସାରକୁ ତୁମେ ନିରାଶା ମନରେ, ଦୁଃଖ ମନରେ, ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ କଣ ଏମିତି କାଲତିପାତ କରିବ? ତୁମେ ହତାଶା ଭାବରେ ତୁମ ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ଏଇ ସଂସାରରେ ତୁମେ କଣ କାଲତିପାତ କରିବ? ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଘୋଟି ହୋଇ ରହିଥିବ? ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ କଣ ତୁମେ ଏମିତି ରହିଯାଇଥିବ? କେବେ ତୁମେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ? ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ। ହେ ମଣିଷ ଭାଇ ମାନେ, ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଣ ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇକି ଥିବ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୁମେ ସେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅପମାନିତ ହେଉଥିବ? ଲାଞ୍ଛିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପମାନିତ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଉ ଅପମାନିତ ହେଉଥିବ? ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ। ହେ ମଣିଷ ଭାଇ ମାନେ, ତୁମେ ତୁମର ହକରୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବ? ତୁମର ହକକୁ ତୁମେ ଜାହିର କର, ତୁମର ହକ ପାଇଁ ତୁମେ ଲଢ଼େଇ କର। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶାସିତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରାଗାରରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ତୁମେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବ। ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରାଗାରରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବ। ଏହା ମାନବର ନିୟତି ନୁହେଁ। ନିୟତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। କହିଥିଲି ମୁଁ, ନିୟତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ତ ଏହା ନୁହେଁ ମାନବ ନିୟତି, ଏହା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ହେ ମଣିଷ ଭାଇ ମାନେ, ଏହା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ସତ ହତାଶ ଭାବରେ ତୁମର ସଂସାରକୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏମିତି ତୁମ ଯୋଉ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମେ ବିତାଇ ଦେବ, ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯଦି ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ଅପମାନିତ ହୋଇକି ରହିବ, ତୁମର ହକ୍ ଠାରୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ତୁମେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମେ ପଡ଼ି ରହିବ, ଏହା ମାନବର ନିୟତି ନୁହେଁ। ଏହା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯିବନି, ଏହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବିଶାଳ ଜଗତି। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ବିଶାଳ ଜଗତି। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ହେ ମଣିଷ ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଯୋଉ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ସେଇ ବିଶାଳ ଜଗତି, ଜଗତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପୃଥିବୀ, ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଜଗତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ତ ତୁମେ ଯୋଉ ଜଗତିରେ ତୁମେ ଜଗତିର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ତ ଯୋଉ ଜଗତରେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ, ଯୋଉ ଜଗତରେ ତୁମେ ବସବାସ କରୁଛ, ସେହି ଜଗତ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ କରିଦେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ ନା ନାହିଁ? ତ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ସଂସାରକୁ, ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ସେହି ଯାତ୍ରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଏଇ ଆମ ପୃଥିବୀ ମାତା ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ ନାହିଁ କି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ନାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅମୃତର ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ତ ତୁମେ ହଉଛ ଅମୃତର ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ। ଦୀପ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତେଜ। ତ ତୁମେ ହଉଛ ଅମୃତର ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ। ତ ତୁମେ ଅମୃତର ତେଜ ସନ୍ତାନ, ଅମୃତର ତେଜ ପୁତ୍ର। ତ ତୁମର ମରଣ ଏଠି ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ସଜାଗ ହୁଅ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତୁମେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କର ଏବଂ ନିଜ ମଣିଷ ପରି, ଗୋଟେ ମାଟିର ମଣିଷ
ए मनुष्य परि समाज रे तुमे बंची रह बोली एठारे कहिचंती कवयित्री कुंतला कुमारी साव। पुणी परवर्ती पद को जीवा पिला माने बुझी पारिलो तो आउ तरे कहि दउची जे एठारे मनुष्य भाई को भाई बोली संबोधन करी एठारे जो अवहेलित निश्वासित होई रहुचंती मनुष्य माने समानकु झुरी मरिबा को किंबा बुडी मरिबा को मनुष्य तुमर जन्म होय नाही बोली कवयित्री कहिचंती एवं से कहिचंती जे हताशा भावरे निबिड़ घन अंधकार मध्य तुमे जो संसार को आसीच जन्म नहींच ए निबिड़ अंधकार मध्य तुम्हें कौन सारीदेव केते दिन पर्यंत तुम्हें चिर श्रृंखलित हो केते दिन पर्यंत तुम्हें अपमानित हो तुम हक भी वंचित तुम्हें पीड़ित हब तुम्हें जंत्रणा जर्जरित हो मानवर भाग्य नुहे एवं जो सृष्टि रे तुम्हें जो सृष्टि रे तुम्हें जन्म होइच जो जगत रे जो पृथ्वी रे जन्म होइच से ध्वंसर यात्री किंवा मृत्युर धात्री नुहे। तेणु शुण हे मनुष्य भाई तुम्हें माने हो अमृतर से तेज संतान तेबे तुमर मरण केबे मध्य नाही। तुम्हें जागृत हुआ तुम निज हक पाई लड़ एवं मनुष्य परि मनुष्यटे होई समाज रे बंची रह। ठीक पिला माने तापरे आमे परवर्ती पद को जीवा। तापरे परवर्ती पद जी सुन सुन नर नारी बिलासर लीला निकेतन विश्व नुहई सतत कहारी। सुन सुन नर नारी बिलासर लीला निकेतन विश्व नुहई सतत कहारी। क्रूर अत्याचारे दलिब दुर्बले रक्त पिपासा समीब नत शिरे सुखे श्रीपादे अरपी आपना को आपे बधिब। एनुहे विधाता विचार ध्वंसर जात्री मृत्युर धात्री नुहे सुंदर संसार नुहे सुंदर संसार। एटारे कहिचंती एटारे कवयित्री पुणी द्वितीय पदरे से कहिचंती शुण शुण नर नारी। प्रथम पदरे तो से संबोधन करिचंती जे मनुष्य मानको हे मनुष्य भाई बोली संबोधन करिचंती एवं एठारे से कोन संबोधन करिचंती नर नारी मनुष्य समाज को से नर नारी बोली से संबोधन करिचंती। शुण शुण हे नर नारी बोली से संबोधन करिचंती। एठारे देखो एठारे तार कठिन शब्द टिके हम देखिनबा पिला माने जोटा कि अच्छी तार कठिन शब्द तापर आमे पुणी आलोचना करबा हमर ए पद्य प्रवेश 2 को पद्य प्रवेश 2 पुणी आलोचना करबा। तो समस्ते पुणी आडू कठिन शब्द टिके टिके आमे लेखि नेबा पुणी जिबा आमे पद्य प्रवेश 2 रे। तो निकेतन निकेतन रो अर्थ कोन पिला माने जानिच निकेतन रो अर्थ होची गृह। निकेतन रो अर्थ होची गृह। तापरे सतत सततर अर्थ कौन पिला माने सर्वदा। सततर अर्थ सर्वदा बुझेला टिके टिके लेखि नियो तुम माने। तापरे पिपासा जो अछि तापरे तुमर कोन पिपासा पिपासार अर्थ होछि पीबार इच्छा बा शोष। पिपासा माने पीबार इच्छा बा शोष बुझेला। तापरे तुमर अछि पिला माने समीब समीब नहीं शांत हेबो समय माने शांत हेबा नहीं हमर पिपासा शांत हुए ना नहीं। पिपासा केते बेले शांत हुए पिपासा जेते बेले आमे कोन हम शोष हम पिपासा केते बेले समीब हुए हम पिपासा केते बेले शांत हुए जेते बेले पानी पीताऊ नहीं। तो समीबर अर्थ शांत हेबा हला पिपासार अर्थ पीबार इच्छा बा शोष। तापरे पिला माने नत नत माने आमे नई जीवा हला नत माने नई जीवा बुझेला। नतर अर्थ नईबा। तापरे शिर शिरे माने शिरर अर्थ हमर कोन शिरर अर्थ होची एटा हमर मुंड बुझेला। तापरे अछि हमर अरपी टिके टिके लेखि नौ तो पिला माने निज निज खाता रे ए कठिन शब्द को। तापरे अरपी जो अरपी अछि ना ए अरपी रो अर्थ होची अर्पण करबा माने हम जन को दे देबा अर्पण करबा टे हम अर्पण करबा हला। विधाता विधाता बोले जानी देबो विधि रो विधान हे विधाता नहीं हे विधाता हम कोना नहीं हे विधाता नहीं हे भगवान नहीं से भगवान विधातार अर्थ होची भगवान। ठीक अछि पिला माने टिके लेखि नियो लेखि साइले पुणी आमे से पद्य प्रवेश 2 को आमे पुणी कोन करबा आलोचना करबा। देखिलो तो ठीक अछि ताले देखो पद्य प्रवेश 2 पद्य प्रवेश 2 रे कोन अछि
ଶୁଣ ଶୁଣ ନର ନାରୀ ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ ସତତ କାହାରି। ମାନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ନର ନାରୀ, এই ମଣିଷ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନର ସମସ୍ତ ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ ସତତ କାହାରି। ଯୋଉ ବିଳାସ ବିଳାସମୟ, ବିଳାସ ମାନେ ବିଳାସମୟ, ଯୋଉ ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କହିଥାଉ ନା ନାଇଁ, ଯୋଉ ବିଳାସର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଉପଭୋଗ, ଯୋଉ ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ, ଯୋଉ ବିଳାସର ଲୀଳା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ, ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ଏଟା ଜାଣିଛ ନା ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱ ବୋଲି ପୃଥିବୀ, ତ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଆମ ବିଳାସର ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି, ଆମ ଆନନ୍ଦର ଯୋଉ ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଛି, ବିଳାସର ଲୀଳା ନିକେତନ ବିଶ୍ୱ ନାଇଁ, ସେଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ବିଳାସର ଲୀଳା ଖେଳା ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ସର୍ବଦା କାହାରି ନୁହେଁ, ସେଇଟା କାହାରି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯୋଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି ଆମର ଏଇ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ, ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି, ଅନେକ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଭରି ରହିଛି, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଦାୟକ ଜିନିଷରେ ଭରି ରହିଛି, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯାହା ସବୁ ବି ଯୋଉ ସବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଧନରତ୍ନ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱରେ, ଯାହା କିଛି ବି ଆମର ସମ୍ବଳ ରହିଛି ଏଇ ଆମର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ, ସବୁ ଯାହା ସବୁ ବି ଅଛି ସେଇଟା କାହାରି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନୁହେଁ ସତତ କାହାରି, ସର୍ବଦା କାହାରି ନୁହେଁ। ସେଇ ବିଳାସର ଲୀଳା, ଯୋଉ ବିଳାସର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଲୀଳା ଖେଳା ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ, ଯୋଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, କାହାରି ହାତରେ ତେଣୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଯୋଉ ଯେତେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଳାସର ଲୀଳା ଖେଳା ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ବିଳାସର ଲୀଳା ଖେଳାକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କାହାରି ଅନ୍ୟ କାହାରି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ଆମ ମଣିଷ ସମାଜର। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କାହାରି ହସ୍ତରେ ଏକା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ହକ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଳାସର ଲୀଳା ଖେଳା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏଠାରେ କବୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରେ, କ୍ରୂର ଏଠାରେ ଟିକେ ଆମର ଏଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, କ୍ରୂର ହେଲା, କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଲିବ ଦୁର୍ବଲେ ରକ୍ତ ପିପାସା ଶମିବ, ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ, ବଧୁବ ନାଇଁ ବଧିବ ହେଲା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବଧିବ ହେଲା, ବଧିବ ହେବ। ତ ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ, ତ ପିଲାମାନେ କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲା, କ୍ରୂରର ଅର୍ଥ କଣ, ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ, କ୍ରୂର ଅର୍ଥ କଣ, ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ, କ୍ରୂର ଅର୍ଥ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ ହେଲା, କ୍ରୂର ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲା, ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ। ତ ସେଇ କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରରେ, ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକର ଅତ୍ୟାଚାରରେ କଣ ହଉଛି, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦଳ ଦଳିତ ହଉଛି, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କଣ ଅନ୍ୟାୟ ନିଃଶେଷିତ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ କବୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାରେ ଦଲିବ ଦୁର୍ବଳେ ରକ୍ତ ପିପାସା ଶମିବ। ତ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ କ୍ରୂର ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପିଇ ଯାଇ ସେମାନେ ନିଜର ପିପାସା, ପିପାସା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ବା ଶୋଷ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷକୁ ଶମିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶାନ୍ତ କରିବା, ଶମିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶାନ୍ତ କରିବା। ତ କ୍ରୂର ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି କରି, ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି କରି ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି କରି ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଶୋଷଣ କରି ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମକୁ ସେମିତି କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ସେମିତି କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ତ ସେ ସମୟରେ এই କବିତା ଲେଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜାଗରଣ, ନୂତନ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମାଜକୁ, ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ କ୍ରୂର ମାନେ, ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ନିଜର ଅତ୍ୟାଚାର ବଳରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି କରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପିଇ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷକୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ନତ ଶିରେ ସୁଖେ ଶ୍ରୀପାଦେ ଅରପି ଆପଣାକୁ ଆପେ ବଧିବ।
नतर अर्थ होची मुंड नुआई नत सिरे मुंड नुआई तुमे तुमर सुख को नत सिरे सुखे श्रीपादे अरपी आपना को आपे बधिब तो नत सिरे मुंड नुआई तुमे तुमर सुख को तुमे जलांजलि दे देबो तुमर सुख को कोन तुमे अन्य हाथ रे तुमे अन्य पादरे अन्य मानक पाद तले तुमे कोन अर्पण कर देबो अरपी अर्थ होची अर्पण करिबा तो नतसिरे हे मनुष्य हे नर नारी हे मनुष्य समाज हे नर नारी माने सुन तुम्हें कौन मुंड नुआई तुमको जेते बेले से क्रूर माने से निष्ठुर लोक माने तुमको जेते बेले अन्याय अत्याचार कर तुमर रक्त को पी जाई शांत रक्त को पीबे एवं शांत होई जिवे सेते बेले कोन तुमे तुमर मुंड नुआई तांको पाद तले तुमे कोन तुमर समस्त सुख को जलांजलि दे देबो तांको पादरे कोन तुमर समस्त सुख को अर्पण कर देबो एहा नुहे विधाता विचार केबे मध्य एहा विधातार विचार नुहे एहा भगवानकर विचार नुहे झंसर जात्री मृत्युर धात्री नुहे सुंदर संसार नुहे सुंदर संसार तेणु कहिचंती जे यह विधातार केबे भी विचार नुहे तो ध्वंसर जात्री तो ये सुंदर संसार जो भरी रही अनेक गछलता उद्भिद प्राणी जगत जो सुंदर सुंदर नद नदी जो अनन्य प्राकृतिक सौंदर्य भरी रही आमर ये सौंदर्य संसार अनेक सुनार फसल फुटी उठी जे सुंदर संसार रे से सुंदर संसार कौन तुमको ध्वंसर जात्री जो तुम्हें से सुंदर संसार जन्म नहींच सेटा कौन तुमको से सुंदर संसार तुमको ध्वंस कर देबा पई केबे मध्य चाहे नहीं कि मृत्यु देबा पई मध्य चाहे नहीं से सुंदर संसार को जो यात्रा करबो तुम आसी जो जन्म मृत्यु पर्यंत जो यात्रा करबो को आसीच यात्री भावरे से ध्वंसर यात्री भावरे तुमको किमा मृत्युर धात्री भावरे सुंदर संसार केबे मध्य तुमको देखिबा पाई चाहे नहीं तो तेणु हे नर नारी माने तुमे जागृत हो एवं निजर हक पाई तुमे अन्य द्वारा अन्याय अत्याचार रे तुमे निर्यातित न होई निजे केमिति मनुष्य परि मनुष्य हब केमिति निजे गुटे भल मनुष्य हो कि बंची रहिबो ए समाज रे निजर हक रे बंची रहिबो सेति में सदा सर्वदा जागृत हो बोली एठारे कवयित्री कुंतला कुमारी सावत कहिचंती पुणी आउ थरे मु कहि दउची जे एठारे नर नारी को से सुन सुन नर नारी बोली द्वितीय पदर से संबोधन करी कहिचंती जो हम पृथ्वी रे जते भी विलासर लीला खेला चलीची सेहिटा कहारी नुहे हे नर नारी माने सेटा सर्वदा कहारी नुहे सेटा आंभ मानक समस्तंकर आम अन्य हाथ रे छाड़ी देबा उचित नुहे एवं जो निष्ठुर लोक माने जो दुर्बल लोक मान को अन्य जो अत्याचार करिकि तांकर रक्त को पी जाउछंती पी मन शांत करूछंती तुमे सेई सबु को देखि देखि मुंड नुआई तुमर सब सुख को तांको चरण रे तांको पाद तले तुमे अर्पण करि देई तुमे अर्पण करि देबो एहा केबे मध्य से भगवान कर विचार नुहे तेणु सुन तुमे जागृत हो निज हक पाई लड़ाई कर एवं ये जो सुंदर संसार अछि ध्वंसर यात्री करबा पाई तमकी ए सुंदर संसार तुमको मृत्यु देवा पाई चाहे नहीं तो ये सुंदर संसार सब बेले तुम पाई तुम ये सुंदर संसार को तुमे उपभोग कर एवं निजर हक पाई लड़ाई कर निजे जागृत हो नुहे तुमे ध्वंसर यात्री की मृत्युर धात्री बोली एठारे कवयित्री कुंतला कुमारी सावत कहिचंती एवं आज एठारे आमे हमर दुईटी पद्य प्रवेश को आमे समाप्त करिछु एवं एठारे एहा को आमे शेष करिबा तापरे हमर एठारे आमे शेष करिबा पुनी परवर्ती जो अछि पुनी पठन कराइबो तेबे आमे एबे एहा परे परे जो हमर पद्य प्रवेश जो आलोचना करा गला दुईटी पद्य प्रवेश एक और पद्य प्रवेश दुई तो से दुईटी पद्य प्रवेश रे आमे टिके जिबा हमर किछि आलोचना स्तर को किछि प्रश्न रो आलोचना करिबा तो पिला माने प्रथम प्रश्न तुमरो जो अछि कुंतला कुमारी सावत को क्यों उपाधि प्रदान करा जाई थिला साउंड हां सुमुजी स्टॉप वेरी गुड बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर वेरी गुड उत्कल भारती तांको उपाधि प्रदान कराई दिला नहीं देखु जो उत्कल भारती तांको उपाधि प्रदान कराई दिला बहुत सुंदर बस द्वितीय प्रश्न हेउची मनीष भाई कविताटी क्यों कविता पुस्तक रु अणा जायछि एटा टिके टाइपिंग
मनीष भाई कविताटी क्यों कविता पुस्तक रु अणा जायछि? विमला देवी हाई स्कूल। वेरी गुड, बहुत सुंदर झियो, वेरी गुड बहुत सुंदर। क्यों कविता पुस्तक रु अणा जायछि पिला माने? मनीष भाई कविताटी आमर स्फुलिंग कविता पुस्तक रु अणा जायछि। मनीष भाई कविताटी आमर स्फुलिंग कविता पुस्तक रु अणा जायछि। तापरे आमर परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। कवि एही कविता रे भाई बोली कहा को संबोधन करिसंती? मनीष मानंकु। वेरी गुड, मनीष मानंकु। वेरी गुड बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो मनीष मानंकु एठारे कवि एही कविता रे भाई बोली मनीष मानंकु संबोधन करिसंती, हो ना नहीं? तापरे हमर आ गोटे प्रश्न, मनीष कोन पई जन्म लाभ करि नाही? को मनीष कोन पई जन्म लाभ करि नाही? झुरी मरिबाकू बुडी मरिबाकू। बहुत सुंदर, झुरी मरिबाकू बुडी मरिबाकू नहीं। तापरे परवर्ती प्रश्न होची लांछितर प्रतिशब्द कोन? अपमानित। अपमानित, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अपमानित, लांछितर प्रतिशब्द होची अपमानित। तापरे क्रूर माने कहार रक्त रे तृषा शांति करूचंती? क्रूर माने कहार रक्त रे? दुर्बल लोक मानकर। दुर्बल लोक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, दुर्बल लोक मानकर नहीं। क्रूर माने दुर्बल लोक मानकर रक्त रे तृषा शांति करूचंती। तापरे दुर्बल र विपरीत शब्द कोन? सबल। सबल सबल सबल, वेरी गुड, बहुत सुंदर नहीं? बहुत सुंदर पिला माने। तो बहुत सुंदर भाबरे तुमे ताले पाठ को बुझी पारिछ बोली मोर आशा। बहुत सुंदर भाबरे तुमे उत्तर देई गलो। पाठटी भलो लागिला? तुमर गृह कार्य अछि पिला माने, जोटा कि एटा तुमे गोटे सरलार्थ मु देउची गृह कार्य पई। तुमे एटा कोन घरे गृह कार्य करिकी तुम साहित्य शिक्षकों को तुमे देखाइबो। बुझला पिला माने? सप्रसंग सरलार्थ लेख। सुनो हे मनीष भाई अमृतर दीप्ति संतान तुमे मरण तुमर काई। एटा को तुमे करिकी तुमर साहित्य शिक्षक शिक्षयित्री माननको तुमे देखाइबो। धन्यवाद। पुणी आमे परवर्ती क्लास रे पुणी आमे आलोचना करिबा आउ दुईटी रही जाइतिबा आउ दुईटी पद। धन्यवाद।